Majumba ya msomo ya kinafsia kwezi wanama watangazaji wahe matangazo mbali na mbali leo kusudia rimpareni banu ili haujuza maranya wa Komori toramur luniyo harumazele koli za hatu shaze nongo ngizo zinji shadorenga kirtasi nzima basi irongolao lugha ya shi jeni ambao bulletin unique bulletin hiyo ya serikali ye wizara ya msomo wanzo wahulize wanazoni waheze koli za hatu basi kinyume na zinongo hizo haizo dima mutajani jibani leo litie ushahidi ili ondupia wa hashirishie na zinongo zinu wajue madhara jo jiri harma zinongo zinu ikaga bu masuala wandu waruzise esaila ruone dushina rejibu abonga sina wakalimani waral onda wane hasa nulonu soni hunu kadroni komu mdongo handani mwananyasi Ali Ahmed kau ndi dhamana wahe jumba la msomo la gymnase ya njeziziwa ni mwananyasi Musa Abdou Ahmed kau ndi dhamana wahe jumba la msomo la Avenir hunuikao Nurilio minrongwao ndi dhamana wahe lekoli ya malibio ya Lefar asina mananyasi ulo karibu bala kao ngojoro misiza tena arme masuala parwali ya madao ni direktor wahe elekoli ya EPFA abo tampakanda abo ngadronika mananyasi Ali Ahmed ya endeleye ne zar hansibanu alugha ya Komori. Kwezi wanama wahe zile kodi za kinafsia za henti ya Komori kwezi wananyasi majurnalisti malalikiwa mjeha mhadharahini riwakiliwa silovanu ni wananyasi wangazija ni wanzuwani ni wamwali waendesao zile kodi za kinafsia ilirije rimwelesheni amande heli rais wa hele kongumanyo la heze école privée za Komor ya hamba le suala la he bulletin zima bulletin unique bandia mahadis duko yafanya ndasine wizara ya msomo ya Komor wajawari vurziza suala la nyumeni la shangaza wandu nande bulletin unique. Bulletin unique bali yao uhususia wale koli. Bulletin unique bali yao karibu hayo. Emana bulletin gebali yao uhususia wale koli. Gebali yao uhususia neze hazi za mnashioni. Gebali yao zenkosa ni maferesheyo za heze hazi za mfundi hosoni mwe mnashonai hawe mafundi hosoni mwana zoni wa hawa ohususia wale koli nduo yonde hamande
drapeau de bulletin ibali yao de zina la l'école ibali yao le zina la mnashoni ibali yao zihazi za mnashoni ibali yao ze signature za mafundi. Basi wizara ya msomo ya Komoro wariviliza suala boko katina ujua lifanise na masuala la tuparu ya ishi ya maule mengu ukaleo mdungu kohondani hae ya jamla ka roha bansi ya ukshani ya hangu mfano kaya ye bulletin ya hele koli ibali yao le zina lemna shioni ibali yao ze hazi neze signature za mafundi ijamla kaya wizara msomo zintiza hanyu garengao elinu bahala nzoli tulanda wakati wokao johanza yensini kama mparano she wizara haini usiku washelewa watungo juhana na ndongo wa nyumenitsa wanu watitati wa utama pesa hama ya wizara gediwaza we maswala muhimu nande ya hendesa do uheza wa msomo wa Komori juu basi masuala ya uheza wa msomo wa Komori juu ngalongo kadingoni hamami wanano ndongo ka dasine wizara ya msomo ukaleo kweli wizara wafikiri waje mtu comptable betina ma encadreur pédagogique wa wizara ya jadoronisa namna johunda mnarobo hamwe bulletin hamado kaya yuhuzi wa haralijana hau daljana mongomili daljana wa 20 samahani hani bulletin dijeli zuze abo sisi l'école privé garjo ka de hama kesi rijeri wawe wana thumuni wao ribeshe wizara msomo nele swala mandalinu kaltu tekelezi wanzuani banu warirumu wanzuani kaltu tekelezi wa mwali wananyasi warirumu shangazi jaba na wanzuani warambia kasu wala mandilo litiparote kelezi wa bangweni ibanu sisi ze l'école privée zangazija yeri rende ya wizara ya msomo dogo yindi hata songoro dunga na remambuda ile ndo bujuka kubali ukaya zihazi zatu bambi hamahamengo rauda za l'école ratando hazi majana hausiwi na ziwi na nazioni maziwi na ziwi bifanywa hazida sina ze serikali za birapia na haini ministri wa msomo ya Japan bikafanya hasi hao amanda sinaye shalewe mleo hahimisa hama ze école privée zon avi naye abangala kambia ya wizara ya msomo ukaya kartiradi na bulletin unique ijofanyiwa ministère de l'éducation nationale ridombesha ze noti yeruliza shapo sisi ula uhusisi ya watu mazina ze l'école hamandeli na haba nonazo na hatu ngwandwa twahamwa mva mrwaji hama sisi ngasi yabo do to sabati na banu sisi si hamanda ho hopande hendeso msomo umuhimu hatunao duhendesa msomo Komori juu basi ngasi kinyume tena ngasamba kachiku ne bulletin unique anzo chilo ne wizara msomo tena ngasi kinyume wanzo wana habari nzambe hachiku wandu wasishie ni mnangali jana wa bulletin daljana mongomili zimfanyindi na wema suala ya husu ya mihima ya msomo wa Komori katwangaliwa banule suala linu la bulletiniki rehadisi nda sina madhamana wa msomo mataalamu basi ngorambia ukaya kwa jatwa buhari shanga watongo huru hatua
jiku lijali liambia comptable endabo endambia les écoles privées to mnamba hindu banwari niki zohurisa na singari toshahidi unu riambie wenyo wana walono wana hamaze école privée rihime mbonzi mbili ndasinao rende kinyume ne bulletin unique kartira zile école za hatu matina zile école za hatu zihazi za hanazo na hatu zihazi za mafundi watu zede zirengwa zidobe kwa ministeri bahundu he wandu wado falakati no falakati jeheli wandu wakulongo falakati ya mwenzini na lizium falakati le suala lamso muhamasi lokal do babulwa zinsin santina do nasitowe sayo yo duani hamfamanga na lifikire mihima ya kweli ya hamsoma Komori usihi gabatu hamba kangabo baadhi ya lekoli na baadhi ya matamana na baadhi ya mapara na baadhi ya mafundi ngasimatamana sonti pia huhusu omsisho ngamani omsomo wa Komori yadi masuala londo suala muhimu la kulasimwe wizara ya msomo ifikiri ena mnaje ya uheza juu msomo wa Komori shati mna bulletin mribeshe mna rajana hau rajana mungu mili dutujonga Espanya oje ye budget ministeri hindi ye mateknisyen walo abo ezao hindi shawar wabavuni wa ministeri warabavuni abonge garparao wa Komori wakihashiri neze ngozino ukaya kartiravi ne bulletin unique c'est l'école privée za hatu raunda rafanya hazida sinao rafanya hazida sila serikali za pia rafanya hazida sinema parents zato wa madoktor ma pilote ma médecin ma ingénieur ma agriculteur hani fani ya ilmu ya tolwa neze école privée bwa mweja neze école publique bwa mwebenza leo tuanza zisankadiwa ikaya bakil silele suala la tekelezo abantu muhimu shamjua kabaja misada ya makafa siti nakina ze école privée ataba haini tipitus natodorenga kaiduru shasura tata lukaya wazie na baadhi ya mapara watongori telefoni mapara wanzuani mafundi wanzuani na mwali wenyo wana wanu lasi mafundi wabangarjo hima riwane ne bulletin unique na banes jiriu zilo hatwari ne wizara msomo hani wakati lo na mabunchilo ndasinao na balanga mshirikiano ulo walihi ulo hamaze makatiba yafanyishia na lua ya uhusu mwendeso usoni wa education basi karika mama niona ndasinao rifanya se échange za lazima ritoa se fikira ndasinao izokoro hawazitekeleza wazifanya leza hao yabo sisa wakati wa ripara hamango rendo mafoto yonde mana boko haba hainulizia hata hamuda umparano hatu lasine wizara humsomo rizia hamuda iliwazie namna haendesa wizara humsomo na banweka bulletin unique ijoka fanywa ne wizara msomo ijoka uzima hati umwendeso kinafusia hanafasi ze école privée yabo uhusu hazi zana mashirika hama lwa kufanya makirtasi hama dayanu lwa kufanya se chemise cartonnées zinu chemise zikotula ze dossier de mafoto wizara ngwarenga upia gibanu wanu wasoma se hasi hamadizo walo maensi wajuanza basauhe yensi ujuhamba wanu wakufanya sekirtasi hamadazinu za makarte za chemise cartonnées za mafoto za impression yewa ubahi mwado hafi
gerenjuka urengwa ne wizara msomo ngwarenga pia yaborita wando hazi haumwa ubure wando hazi waloha mwaze wana mashirika wao yabori watu wa mabure waona mashirika manda wao wakufanya makirtasi mfano na anu wando wabaye yotide la emergence yafumbulwa bana emergence do hubasawa yenti do hubasawa zehazi do hutia maisha hamwana damu chati do wasasanya abongera mbyawe wizara msomo wazie bangara sina ujimlif hawo wenji waheo wenyo wana ni mafundu kusongo zinu rangunzu wani na mwali ebanungo tongo jaru sasa nagazija na bonzu wani na mwali kasongo hata na wambaka kasina fanya hiyo gesiri rende garombawe ministri wa msomo Mwananyasi Mohamed Musa Mwanji yaziondo kwa madasini rifikiri ye mihima yatongeza umsomo wa santini shati do fikiri wana ndongo wa hundara lijana na mango 8 na mango 6 banga sata bwa mapesa na zambe tahi namna hunda mapesa mtondano dukaya si c'est école privée ikando kwa madasini zifanyishiha wajore jukumu ya hani ndongo za msajaja zijojisiwa hamwaza ekoli za hatu dasinao zinti zata siche zinza hatu nao zinza hatu nonyohana zinza hatu noana zinza hatu netsi izo juwa uzibirao hamaza idara za wizara ziza utajitihadi batu ngarzi yao msajaja madauni endo bijuka urengeza mana udorengaze noti za nazo ni hizo zitia notoda wasibadili kungone fursa muunda ula msajaja jumwa msajaja almuhimu ngariremao mva madau ngariremao e bulletin unique yanzo itilwa yizime hati za école privée banere parozamba ukaya ministri woi hahimi kinyume no mwendo jimla wa école privée garzi wonao haba wana kaza école publique amande ni president zamba no wenyi ze lycée public ngwa ukinyume abange mdati jitena hu fanya harima mabadiliho na la mabadiliho ngatoka uja yaranganye chakana ka uja lekeze ili mndu ababoka yangu ndo point hosoni mwa chef katina maana undo inde maudu ya hoana maudu ya hoana tidainu tinemna bulletin tijo mwabia wa mjano wanama ataraparo zamba ukaya ibanze koloko imabujila fanyishia ze seminari zafanyishia inumaha kadri ya 20 rangwe mara iswabila neze serikali yahusu mihima ya he education umsomo wa Komoro basi mashawiri ngawa mwase karton ministère biparo wambie weya towe rione joka mafaka redese umsomo wa Komori shamsomo wa Komori tuka jumoto ta mnarali kume mnarashiri no soni mwa fundi hosema mnashoni hosoni mwe para banuma para walemewa wanchonyi wade ekolashi babo na babo namlibie carte sainu namlibie mafoto namlibie bulletin sai na no besina mihima odoni yo mashuhudi babo na babo ndungwa nzade hadi usiku mwanje telefoni yewe garangamizao ze famiza Komoro nuana Komoro na rensi hautimizi mnafikira hunda mnarobo rifikire namna ya uheza umsomo wa Komoro abo mkazobana na ombia wanama wanajezisha hizo na ransi na diwaza maraba meji
Dia beli kok. Jangan do Islam. Banyak nafi coba muslim sebutan boy. Dia sama apa? Direktur Musa. Ali. Assalamu alaikum. Amfikiri ama le suala la he bibliothèque mwanama Ali Ahmedi direktor wa gymnase alivirilia hawa auraji yabone kamina wana ndongo wana nukta lazima mwenjeze isikona kona kawenji bise wana nukta waili hata wararu besenge jori ruhusu rijimlise haufuvi beze ndongo za mbwabani emba nungu handana kanzani yenjeze ujoma izo zahambwa deja ya usone bulletin kinu le suala he muharakisho wahutia zenongo zinu harakanzia nziani nekale beshelangu gilo jema amosheleo le bunjilio ya kauritsanganya ne ministeri ujuma le suala linu lifanyisha besenga sina mezimili wana waripara warambia izo wanzo wafanye nemana wanzo wazifanye na alafu warambia yabo itakuwa jarindika wakati rifikiri warambia kaya na ze bulletin zinu ngazoti lwanziani harakabana alafu zinongozo zilishangaza haukahiti zilishangaza haukaya zino lekoli deja zilo zifanyo hazi deja wazirisari njia na kajejo njia nge kaje karafanya provision za hatu risari huru zebile tezatu za unumwa rifanya engagement financier ya husiana zebile hizo yo nongo handani yatongeza ramboka ya bulletin kartio na masulaha ya ukazi zitulwa nziani endongo ya bili zekol privé za hatu zini ranzi zabu sofanya hazi kwa paroli bisabuleta sisi karli bisabuleta nashoni ramrenga harmweze etablissement za hatu yoto hura bileta automatiquement abasa ngando rambie mapara ukaya bandaye écolage wajoka uliva ile mwanajo josema hono bija totana ralijana au ralijana na mengomili ya dia libieze bileta yabo sisi eliriko jua zetambu zilo malahoni ngasina uhara ukaya jokiri rijeri vurane dasina ni mapara ujuma le suala ya hema libo ya hebile ya halafu le ndogo ya saya tongeza ramboka ya kartona masulaha utanzianize bulletin kizinu kabla projet ya bulletin kinu yo rijare shiwayo rijarambilo kanga jotulwa kajatulwa nziani ngabo projet zingi zafanywa za tende ya zinu hama des fascicules hama des livrets scolaires eze projet zino za kanza za zitulanziani au za tulanziani ezirudianda wakatuliza mbao sinyangu shilo par ces livres scolaires sur le marché eze fasciculi zakana ECDS zakaufanyishihando apa kuno shida ujozi parisa shana wandu jao avec tous les risques ya ukaya
ye contenu ya heze fasikilizo katizo za control shoka za kanisa desi zika control kwa wandu wakanizo au wandu watala ministeri warenge wabakango jinsi fanyao zirudianziani halafu tikanzanreje mbabe harmoe esu alahe bakomana ma alimedai dhukureavo yahe identite yahe ze lekoli za hatuzi bano identite ya lekoli tizina bahi zambwa bana cha bulletin siuzi waza miongoni mwa zenongo zikori tofautisha au ziko tofautisha école privée na école privée au école privée na école publique. Lelo ministère ngwamba ukaya miongoni mwa zerezo za chongeza leo wanzo wote bulletin ni kilo wanane les fraudes. Yabwe iharara ilio ukalelo nekalelo baparsiwa bulletin mahala ukaifrodewa namna rendele ranzo katuleta diru wasilibani yoka nyangu ndishida joka ya bulletin ino ini yangu haru lekoli fula abasa ngasina bulletin nzima eze lekoli pili afika lo tahenda tarjeri joka bano bulletin ino triche wa mala fulani ngadola sa wakati shabanu bulletin ya Abdulhamid yonge julao bulletin ya Avenir yonge julao bulletin ya Gymnase yonge julao donc nekalo jarfanya bulletin unikiyo yabwata zikori tofautisha lekoli na ekoli mengonumize des logo mengonumize des forma heze bulletin za hatu izopianga jo disparece hata ze bulletin za mboka ya les jokoja zitilwa nziani le ministeri ya hatu zotara haka japoriziwo semestre sayinu ihisa ze compositions zifanyiwa ngarjitarishauri jerfa conseil de classe eze bulletin de korumia dazi mzahe ministeri aonda zila da sarahu rahula rabokaya biliziru mila ata ze conseil de classe les établissements zinjo sa fazer conseil de classe sisi mau de joka lisa yabo karno jerfa conseil de classe batina bulletin yabo ze bulletin lonizo dazila rakarahula mwando mwaha rijeri rumie unu mwaha yabo yende mana sisi ramboka ya fikira ya ukaya ze bulletin unikizo zigezi rumilwa sikartuona masula hakanga jomenya ndongozi nchi uwanane ze fraude za mwao Afrika ya yombwana lazima coordination ya hatu le ministère lazima je waiwani Afrika ka coordination le ministère na uresponsabilize mavamano heze lekoli ni kama ndo tsanganyia ngodushila wane ze fraude du moins ze fraude zijiro au niveau ze lekoli za hatu ama dehili za bishiha na dehili za bishihao donc tujanzani kazi yao hivi ndio jua uzise masuala hani eshelene ka masuala ngo menshi sikaza Quando se mtufelele ana mkasi na mnayo abaka nini wakati na mparao watangazaji Onesa Muhammad Azim na wanu zinakanzana be serikalini ihansi kaya hodari wa hao dokraye tax na ikawa jawambira kwa sura jengingoni eni mahala mkomori ya bidia hamla ili wahundema pesa yeke serikali mrongo wa bangu sha kajeshi hizo mahamba uendele yao ili Tanzania Britain ili wahundema pesa reaction hani ndo kaje baina ya hani na serikali suala la bili yunu sinamna ya ukaya wa monopolize école privée ili wabunguze école privée wakina école privée chashi hapo wale masuala
Swala langu mazerezo za wonisae ya bulletin meeting. Nafikiri ama directeur wa mazoezi kana yerezo mambo kwa awali lazima fuate kwa kuzungumza zilikuwa. Ndio parametro nyingine ya ministeri wa munisal ukayufa bulletin meeting wajoshinda wa awali lazima fuate kwa zikiriwa kwa Samahani. Mtujia kazi. Nadhani ilizonu ni UNESCO bulletin meeting. Kwa kuwa aina mwaka mzima au na Sizanewa ilikuwa tokana na kuzao kufombia mwarudete kombia Sekali apa soalan kan kau uji yang dia Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shukrani zitekelezwa wanu rango warishilia onsikia hata ujaye majurnalisti wanu wanu nana magomana mbali na mbali ikawa ni majurnalisti ngamuonao waliodingoni mwatu magomana mbali na mbali waheze likoni prive ikawa duwahudhuria wanu kakajwa para onsikia asibabu ya ukaya kadadunda saliriwa tielewe hii na wandu wasuma watsema abangau ndio masuala ya layawan kama delahi mana yasi Ali Abdul Kuba wa Facebook FM au zisaukaya yeka mrongowa mihara ya ebileteinu ya serikali kwa jareje bingoni yenga mjofanya harbi hauzisa tena yeye mtsinzia ili yahunguze zelikoli za malivio ekanjalewa naye masuala ni namna hii harmela mwanu engarjo ufanya ikawa haraya hanu wandu wenzaki liwo wenji wamba ukaya zemvu zamuo hauza fikra zonku rahane zemvu za ziungu ni alama kwa mwanadamu ajoshinda ya usebu hakaye msala sisi karti na zombo zambu wala karti manane serikali wala kama shia helie mwanama president ni sabanu nana mwanama Ali Ahmed hauni saukaya ye ministère de l'éducation hau ya ministère de l'éducation ya disahuja wakama hadisi menji wakaufanya ngozi shausa ele oje armale suala laha hadi yakamwele wando le suala wanungama esheleo 2018 rais wa daula harmai 11e edition ikawa ikaitandra ya hoteli tandra hamba nyinyi madhoma na hizi elikoli madhoma na homsomo japo kejaka na hindu na nyinga mtsugodo mba ukaya ritifanye jao banti kena oda usoni hamba na mreve na mfanye na mpropose ini ya utongo msomo ende usoni ntika wewe rais wa daula ikawa usiku tena haronisa kana mrefu la ngara harma emergency
singari amini hizo rais ya daula ya hamba ukangutao emergency na mingoni mwenzia ya mwando ya emergency do mwendondo wa home somo akako ujo paroshinda afanya medicine ikakaja soma mbabi rangu atahunda baki yabo singari amini ukae serikali hoji mlifu ngwa aminiu haundo ya emergency ngari aminiu kema teknisia yo ministeri wa winji wa hao ngwa aminiu ya emergency shabanu ekamwedo angalia emwono leo wanazioni wanjia basi leo wanjia inu vanu tena bala wamna kalandiria juzi vanu ratumtu wa silikoli haribanu rinjia letu washati leo wamasihu renkwa kalandiria wotasisi hunrajirwaji ngam amini kema inspector ne mavamana bali na bali kwa tujua zenongo izongo hamanasi kama tenda nimwambia nini yabo ngari amini uke serikali ke jajo fanya ndongo za uminyo msomo shayo ujoki ngam wandu harmaza ministeri ikao sileo pia ikao sinema teknisia pia wa ujinka ujuzi wa hao wakanti tabirini waonohama nongo fulani zingajo ulekeza na wala wanza walekeze shamaskini kwa tujua ndo rahana wala walo bala rangu azali ikawa ndio wandu wao ngwaoni hao rango ma inspector rango ma technicien wa ministeri ngar aminuka karja jwa Suliban na sizo rambao ngasima vamana ngasi swiri nizo rambao ngabo Tanzania mwambia nini ye serikali kena uporoka kinyume na rongoza ulekeza aliwasuliha arma emergence ikawa ndio president hao eka rais wa daula zinuzi mwasuli ngari makajo mwasuli hahelewa ukaebilete inungio andanje ya harumo msomo na zeli koli privé aminika rais wa daula ikawende avotewa sho ngabo ende wa hansi kana ubuli ya mru ya hansi wa niye yaranganye omsomo wa Komoro abange kwesi ya reaction hati ekari zamba ziharaya ngarjo tsengele arifanya hatari wasuli rais wa daula rimweleze zihadisi zinu heli rizelewa ukangarjoka harmatele karna ushinda rimweleze hamade karimu waswili yekaya bora sambabangu kajashinda zamu waswilindo hau kajamwele angastayare karipara rimweleze mana ramanga hatari ngabo hasara ngejo uranganya shanga aminuke serikali kwa jajuti ya ndongo za uminya shawanu wangu walio nusu ya mateknisien wanzo wabire ili wa 100 points za hao harmale suala la pili yeye tinamna ya hubunguza zalikoli privé haini ya uzisa suala o ushashinge na jawabu zima bahiwa ukani lokawa uono hamadelio mamwenja zizoka nusu ya hongo onelio shao tinda wala mateknisien wa home somo hakema teknisien wa kweli wa home somo jokiri kwa nguma jaleo wajao ministeri hakaini teknisien wa home somo yaona ukaya mafuvu mengo merenda kwa majana ngari ya milikiu kajajo tianzia za ukayari tabaza za privé na uko tila bandu watu zonu wasome na wao yanziwa kwa msomo yo droit pour tous surtout armée enseignement de base abanga inunzia hakayo hata ngabo wazamba warambia zo ministère warambia ukaifosa l'école privée zilonga zija zibunguziwa banzuani ngabo école publique ilona 1500 élèves yabo za publique uzodo urenga zinjino za l'école zinjibunguze ngabo zanzao halio sha wajotwali ando egede ma technicien chati on walo bavuni wanzo arote ministry watwali ando kaye karizibaya ngarjo hunda mala tuana wanu ye karizibaya ngarjo ushinda libe mafundi wasomiso wandu ona wanu wangerwa bilete uniki ikaonga anzo itilwa baide le suala muhimu baisha kwa ujabani linu suala ikawo ngalijo uranganya thumma ngalijo uranganya omsomo haukaya kaina ujule frodi yangu nda bino habaha likoli fulani re parisa si ujoke likoli fulani le aminya bahanu fulani bonge hunda sanction mwono sanction za tolo ranguza ujaze ujai ma directeur waziri watfanya hazi ujawo mavamana walikoli mbali na mbali abonge ufu kwezi zerezo ministeri warinka ilonde suala imanasi kamal wala gazeti yezerezo warinka hindi wala zizi kubula banzere so warinka warambia holi hongabo liko ali wa falsifia u bulletin ndo minyo bulletin wa badili national double hun hende hapa se avenir na wala avenir ya saka ujam renge hundu kem national la habala bulletin ya pass ya bozi fraude wa mahalan shawla urengo ngu kem national yo mingoni mazere so warinka
ukaya ngaranzo fanya bulletin rito umsaja jau shabaneza hoza wamba bulletin haba wakati ulononu wakataza komisaria utsambalia JK komisari wa education ngazi jango njao shabangare dao ngasi haruma ministère de l'éducation nationale yabo haini sharia shirengo ilazimu shirengo au niveau national halafu ngio hama ngwanzware jezi zila za tolo za komisaria hakemna sharia hatobakia jarumi ngazi jawa ishanzwa na malikati donc si ukaya karulo nzwa na mwali ukabonga mkubali akanga joka ngabo hatwari ilonziro haruma za bulletin nikizini donc zerezorinka zo minimum raha nezi hasara ikao ngarziwa nao si madhamana heze école privée mwanama walwatani hauzi saukaya ebilete unikinu yo trimestriel au annuel ebilete unikinu yakanga ba trimestre yo trimestriel yakanga ba semestre yo semestriel hehe liwaitekeleza yenyinyi hadauzisa yenyinyi madhamana heze école privée yongo huzaoje yenyinyi ngamjo huzaje paraporo mshomdoka wani kakatele wale sualangu ya bilete niki ngabo nusu ya mabunjilio warambia raljana wa 20 nusu rabilwa ralijana ezo mimi ngoni mabilwa raljana shanga mdoka bwana mabilwa raljana wa 20 homwa nzima wa bilete yende lwa sawa sisi kartina hata mbahindu yao sheziri hoza ondazini sisi karjana mazo ya huliswa nazioni watu bilete la public la privé chambre le privé sisi urenga ekolage ilifanywa na zona watu za bilete leo ya serikali kwa jajo mpaka ngwaritsa hao hakawajua kaijoka nziro hakaijoka kama wa créer service d'impôt au ministère de l'éducation ngamba haba haini établissement ngaro tsaozi vijana na yao menji 500 francs ya haini nashoni bilete mwaha shawamba kaya ndo wanazioni wajo uhula ili sisi sasa no wana hama yezo amana ikaw samahani labda makati ngo oblige à quelle âge kama ngo usije na nsula usije ye biletainu ngio hama hini mbrabe hama na privé ngure mwalamanda ya serikali wafanya etude tiji la 2010 ukaini mwana wa école primaire ngukute serikali entre 300 à 325 000 francs par an halafu yezo amana harenge mwana he hambe ha privé yabo haziye serikali itile hasara zi membo merandaru na zitane wa primaire armama ani huna fundi wala la creo la jao halafu wala renge mwana he yasaidia serikali watinjaru hasara mafundi na la creo yauda bunga humu hadore mala manga kwa mwenza shonga yamba urenge mwana ho ukakurinka la hasarando reli ba mafundi na jao wena shonga haba hali bain na bala hade charge serikali harma hasara na mabaya abonge sisi ngaramba ukaya emapara watukufu wana ikawa waribesho wana ngari washukuru bartongo hundu hazi watongo wenji kaunga sina 6000 emploi ngazi jaso elmanti mbanzwa na mwali shanga sina wangu wenji izo family zivizinga zeshi uhe 6000 employé yo wao wenji ababu hazi abanga emanari amini useno kwa samba uzini doka rais wa daula hatanga mashola harba bunjilio hafanya mikonsi ya hanzandu wa job wepula yeda na avenir ni hazi zingizibulwa ngeila mbabili yongariba yao rangu ze école rangu ze imprimerie rangu ze studio hama studio mede mafoto do rengwa zila piangarizi bao zila zilio olia honjeza amini kai sinde filosofia raisi wa daula ikawa jonzari bwe bana zilonzio harma bilete uniki si raporo ima mushafi rambi lo ukaya ngabajo ka installer wa logiciel ya logiciel inu haini chef d'établissement ngujoja ya fanya formation ili wajua he namna ya ukaholi kwali haufuda kwali atazeno kiziwasuli ula ministeri yabanga batoka ujani etablissement bafanya installation ngene formation ngeri je bahanu ba utabilete ezishangazao babi haba haini mru haporomba li 21h na 22h zila likoli zilo mabavune zauti ngasibula hunu moroni hamba bizara kwa banga nzo fanya bilete bezara na ushangaziwa zile bilete habaza ndisore produisewa ramba leo honda maudo rifanya conseil kabaja conseil betina bilete si ça remplisse ngaba safana za conseil ama Abdulhamid ngere fanya za conseil hizo rahila formation ke dafanya rahila logiciel ke ja installer wa ngabo ndo tole ran kwa bilete client jawu jazila
Donc yabo sisi ekatamba namna yochukabo ngari approuvé le bulletin ngari désapprouvé jusqu'à preuve du contraire. Wala ekasirikali wa obligé hazongoza mrezo zinwaji ngato zifanya shangar aminiuka tinde nziara iswa daula hakara iswa daula yanzi anseni maende usoni ye kwanza entiende usoni yabongar aminuka kana ukubali ndo mtine msajaja be yavote wanaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, adore na swala nzima ona mbili ziye inshallah. Naam. Wala. Etsengele jo ngosipala. أنا مسألة ما إنسان علي بسعيد école groupe scolaire Kachandar Sawen GS Kachandar ها أمومزيسوني لسؤالة para chamina suala na zonu sira para mumkin ishiyatna suala lu muhim mereka jurnalis tu ada soal jurnalis donc considérer que c'est wakati suala la mtangazaji ngado ziabo donc wata makati ya sai